салом хоҳаракон ва додаракони азиз, ман Фараноз ва ин барномаи дар меҳмонии витамин ҳост. Чун ҳар вақта дар барномаи мо хурдсолони зираку кунҷкоб иштирок доранд ва мо мехоҳем бо онҳо аз наздик шинос шавем. Худро муаррифӣ кунед. Номи шумо чист? Номи ман Роила. Шумо чанд сола ҳастед? Ман 9 сола ҳастам. Шумо дар синфи чандум мехонед? Ман дар синфи дуюм мехонам. Яъне дар синфи ду мехонеду 9 сола ҳастед, ҳа? Офарин. Шуғли дӯстдоштаи шумо чист? Ман дар вақтҳои бекорӣ афсона мехонам. Хеле хуб. Хуб, номи шумо чист? Гулафзо. Гулафзо, шумо низ 9 сола ҳастед? 7 сола. 7 сола. Офарин, яъне дар синфи якум мехонед, ҳа? дар вақтҳои холигӣ ба чӣ корҳо машғул мешавед? Ман китоб мехонам. Офарин. Хуб, номи шумо чӣ? Номи ман Азиз. Ман 8 солаам. дар вақтҳои холигӣ ба чӣ корҳо машғул мешавед? Китоб мехонам. кадом китобҳоро мехонед? Китобҳои афсонаи халқи тоҷик. Офарин, яъне афсонаҳои халқи тоҷикро мехонед, ҳа? хеле хуб. Хуб, биёед акнун бо шумо шинос мешавем. Номи ман Шукрия. Ман 9 солаам, дар синфи ду мехонам. 9 сола ҳастед, вале дар синфи ду мехонед, а? шуғли дӯстдоштаи шумо чист? Китоб хондан. яъне шумо ҳаматон китобхониро дӯст медоред, ҳа? хеле хуб. акнун биёед бо шумо шинос мешавем. номи шумо чӣ? Номи ман Абубакр. Абубакр, шумо чанд солаед? 8. 8? Офарин. дар вақтҳои холигиатон чӣ кор мекунед? Ман дар вақтҳои китоб мехонам. нав шумо саратонро ҷумонда истода будед ку? гуфтед китоб намехонам. чӣ кор мекунед? кани росташро гӯед. Ман футбол бозӣ мекунам. ман медонистам ки шумо бозӣ мекунеду китоб намехонед, вале китоб хондан ҳам зарур аст. хеле хуб. акнун бачаҳо, мо бо шумо шинос шудем, ҳа? биёед ман ба шумо як савол дорам. шумо медонед ки мо бо кадом узви баданамон мешунавем? Бале. кани кӣ ҷавоб медиҳад? мо овози одамон, садои мусиқӣ, мошин ва дигар овозҳоро бо ёрии гӯшамон мешунавем. яъне узви шунавоии мо гӯш мебошад. офарин. оё шумо медонед ки гӯш аз кадом қисматҳо иборат аст? ман медонам ки гӯш аз 3 қисм иборат аст, аммо кадом қисмҳо чӣ ном доранд ман намедонам. ман шунида будам ки гӯш парда дорад ва онро пардаи гӯш меноманд. он хеле нозук аст. ман як филми tasvirӣ тамошо карда будам ки яке аз кистҳои гӯши мо лабин ном дошта. чунин ном гирифтам он сабаб аст ки сохти мураккаб дорад. офарин. маълум мешавад ки дар ин бора каму беш маълумот доред. чунин савол додани ман бемаврид нест, зеро мавзӯи барномаи имрӯзаамон гӯш, сохти гӯш ва бемориҳое ки вобаста ба гӯшанд ан ҳамин мавзӯъ мебошад. инчунин ман ба шумо кӯшиш мекунам то дар бораи меваю сабзавотҳои фоидаовар маълумоти муфассал диҳам. тамошобинони азиз, шумо низ агар дар бораи гӯш ва бемориҳои он ва инчунин меваю сабзавотҳои фоидаовар маълумот гирифтан хоҳед, пас барномаи моро ҳамроҳӣ кунед. гӯш узви шунавои одам буда барои дарк кардани садоҳо хизмат мекунад. гӯши одам аз 3 қисм, қисми берунӣ, миёна ва дарунӣ иборат ёфтааст. қисмати берунии гӯшро суфраи гӯш ва роҳи шунавоӣ ташкил медиҳанд. қисми берунии гӯш садоҳоро дарёфт карда ба қисмати миёнаи гӯш ирсол мекунад. қисмати миёна аз таҷвифи пардагӣ ташкил гардида дар миёни сурохи устухони чака ва пардаи гӯш воқеъ гардидааст. кори ин қисмати гӯш гузаронидани садо ба ҳисоб меравад. қисмати дарунии гӯш аз системаи мураккаби ҷӯякҳо ки онро улитка меноманд дар дохили устухони чака ташкил гардидааст. дохили ҷӯякҳо бо моеъ пур карда шуда бо торҳои мӯйчадори махсус кошта шудааст ки онҳо лапишҳои механикиро ба импулсҳои асабӣ табдил медиҳанд. ин импулсҳо бошанд дар навбати худ ба воситаи асаби шунавоӣ ба қисматҳои зарурии мағзи сар ирсол мегарданд. ташаккулёбӣ ва вазифаи қисматҳои гӯш аз ҳамдигар фарқи зиёде дорад. дар тӯи илтиҳобии ҳар се қисмат низ ҳар кадом ба таври худ мегузаранд.
بنابراین در علمی طب ترتیب التهابی گوشت را به 3 نمود: اتیت بیرونی، اتیت میانه و اتیت درونی تقسیم بندی نمودند. برای پیشگیری بیماری‌های گوش و ایمن داشتن سمیه، نفسگیری معتدل با بینی اهمیت کلان دارد. حتی چنین بیماری مقرری مانند زکام شدید میتواند در نتیجه بلند شدن فشار هوا در درون بینی و به گوش میانه در آمدن لعاب بینی باعث گوش‌وزنی شود. بنابراین هر دو نیمه بینی را برابر افشاندن ممکن نیست. ما باید اول یک پره و بعد پره دیگر بینی را با انگشت به دیواره میانه پخش کرده افشانیم. بچه‌های عزیز، آیا شما میدونید که هر یک عضو ما بیمار شدنش ممکن است؟ از آن جمله گوش نیز میتواند بیمار شود. مخصوصا کودکان خردسال بسیارتر گوش درد میشوند. بیماری گوش سبب‌های زیاد دارد. آیا در این باره شما یگان معلومات دارید؟ بله. خب کنی شما با ما معلومات دهید رویلا؟ وقتی خواهرچه‌ام را در طفلیش آبازی می در آوردند، مادرم با گوشهایش پخته می گذاشت. از این کاری او من حیران شدم و باره سببش را پرسیدم و اون کس گفتند که اگر پخته نه اندازند به گوشهای کودک آب در آمدنش ممکن. آب که در آمد کودک گوش درد می شود. آفرین، شما به نهایت درست قید کردید. من نیز شاهدی چنین حادثه بودم، ولی کمی برعکس. وقتی که خواهرچه‌ام را آبازی می در آوردند در سن خردسالیش، در گوشهایش پخته نگذاشتند و در این صورت او قریب که 1 هفته گوش درد شده بود و از این رو باید همیشه گوشها رو احتیاط کنیم ها. و فکرم که نه تنها باید خردسالان بلکه نفرانی که کلانسال هستند آنها نیز گوشها رو احتیاط کنند و خشک کنند پس از آبازی کردن. همینطور نه؟ بله. آفرین. خوب کی ادامه دادن میخواهد؟ من هم بار سخت گوش درد شدم. وقتی من نزد دکتر رفتم، دکتر گفت که درد گوش من عاقبت بیماری زکام است. یعنی عاقبت بعض بیماری ها میتوانم سبب درد گوش شوم. خیلی خوب، یعنی پس از زکام نیز میتوانیم ما گوش درد شویم ها؟ خب دیگران چی معلومات دارند؟ یک همسایه ما با گوش درد و نشونش سوز شد. چند روز پس آهسته گوشش بد درد آمد. وقتی به دکتر بردم معلوم شد که در گوشش پشه در اومدن. وقتی تازهش کردن سلامتیش ساز شد. آفرین، خیلی این عجایب است. خودی من نیز در حیرت افتادم. خوب شما چی گفتن میخواهید؟ من در فصل زمستان با کپ مادرم گوش نکرده به بیرون برآمدم. هوا خیلی خنک بود و گوش درد شدم هم زکام. آفرین، معلوم می شود که در این کار همه شما تجربه دارید، زیرا در حقیقت همه سبب‌هایی را که شما نامبر کردید عاقبت به بیمار شدن گوش می آورند. خود من باشم باره هم گوش درد شدم و هم دندان درد. سر اول به نزد دکتر گوش رفتم و دکتر گوش مرا معاینه کرده، مرا زود دکک به نزد دکتر دندان فرستاد. در نتیجه هنگامی که دندانم از درد ماند، گوشم نیز دردش بس شد. معلوم می شود که عاقبت‌های بیماری گوش گوناگون بوده می توانند. تماشاگران عزیز، شما را نیز درد گوش اذیت می دهد؟ پس سبب‌های آن را می توانید از سوژه نوبتی برنامه‌مان پیدا نمایید. سبب‌های درد در گوش می‌توانند گوناگون باشند و مانند اتیت، آسیب دیدن قسمت‌های گوناگون گوش، گیمرید، کریس دندان، بیماری‌های گوناگون نورولوژی، التهاب استخوان‌های جوغ، انگینه و وارد شدن هر گونه اشیاءهای خرد به داخل گوش. اگر می‌خواهید از درد گوش اذیت نکشید، پس سر زدن هر گونه بیماری‌های وابسته به راه‌های نفس را پیشگیری نمایید. حتی زکام مقرری گاه‌ها می‌تواند سبب التهاب وزنین گوش گردد. در هوای سرد یا شمال سخت زیاد گشت و گذار نکنید. اگر رعد و ضرورتی در سردی به بیرون برآمدن پیش آید، حتما به سر خود کلاه پوشید و یا گوشهایتان را با گوش پوشک محکم کنید، زیرا یکی از راه‌های با اعتماد محافظت از التهاب گوش‌ها پوشیدن کلاه در هوای سرد است. برطرف کردن منبع‌های سرایت مزمن،
табобати саривақтӣ, фарингит, танзилит, ринит ва синусит имкон медиҳанд ки шакли музмини онҳо пешгирӣ карда шаванд. Агар раванди беморӣ аллакай рух дода бошад, пас аз муоинаи мунтазам гузашта табобати заруриро гирифтан лозим аст. кариеси дандон низ аксар вақт сабаби дар гӯшҳо пайдо шудани дард мегардад. бинобар ин ҳам моро зарур аст соли 2 маротиба аз муоинаи духтури дандон гузарем. тоза кардани гӯшҳо бо ашёе ки барои ин кор пешбинӣ нашудааст, аз ҷумла бо нохунҳои дароз ва сӯзанак қатъиан манъ аст. аксар табибон бар он ақидаанд ки ҳатто гӯшковакҳо низ чандон бехатар нестанд. махсусан ба кӯдакон иҷозат надиҳед ки мустақилона гӯшҳояшонро бо гӯшковакҳо тоза кунанд. хуб, акнун фаҳмидед ки гӯш аз чӣ дард мекардааст? бале. бовар дорам ки пас аз ин барнома худро бениҳоят эҳтиёт мекунед ва то ин ки бемориҳои вобаста ба гӯшро нашавед. чӣ тавре ки ҳамаи мо медонем, пешгирӣ аз табобат дида хубтар аст. хуб, мегуфтед ки бемории гӯшро пешгирӣ карда мешавад? бале. бале. хуб, чӣ тавр? мо бояд кӯшиш кунем ба гӯшҳоямон об надарояд. баъд аз обозӣ бояд гӯшҳоямонро нағзакак хушк кунем. офарин, ин хеле муҳим аст, зеро дар дохили гӯшамон ҳангоме ки об меистад, мо метавонем гӯш дарчавем. бале. хуб, дигарон чӣ илова кардан мехоҳанд? бояд ҳар гуна ашёноро дар гӯшамон наандозем. агар дидем ки ягон кӯдак ин корро кардааст, бояд зуд ба нафарони калонтарро хабар диҳем. яъне ин хеле муҳим аст. мо бояд сараввал худамон худро эҳтиёт кунем, ба гӯшҳоямон ҳар гуна ашёҳоро нахалонем ва бояд ҳангоме ки дидем ки ягон нафар ҳамин корҳоро ба анҷом расонида истодааст, яъне дар гӯши худ ва хусусан хурдсолон ана ҳамин корҳоро шояд кунанд ва мо бояд ҳарчи зудтар ба волидонамон ва ба нафарони калонтар хабар диҳем. офарин. шумо чӣ гуфтан мехоҳед? бояд дар ҳавои хунук ҳатман шапка пӯшем, баъд аз обозӣ ба ҳавои хунук набароем. хеле хуб, фикр мекунам ки ин як шарти асосии беҳдошти гӯшт мебошад, зеро волидони мо низ таъкид мекунанд. фикр мекунам ҳамаи шумо инро медонед. боз шумо медонед ки як воситаи асосии беҳдошти саломатӣ ин истеъмоли ғизои солим мебошад. яъне меваю сабзавотҳое ки мо истеъмолашон мекунем, дар таркиби онҳо витамину микроэлементҳои бениҳоят фоидаовар ба организми мо қарор доранд ва дар натиҷаи истеъмол намудани ин гуна меваю сабзавотҳои фоидаовар организми мо бо қувват, масунияти баданамон баланд мешавад ва мо метавонем солим бошем. ҳамин тавр не? бале. ин гуфтаҳои ман бефоида нестанд. ман мехоҳам шуморо бо як полизии бениҳоят фоидаовар барои организми мо шинос намоям. хуб, агар хоҳед ки дар бораи ин полизи маълумот гиред, пас сюжети навбатии барномаи моро бо диққат тамошо кунед. кадо пеш аз 5000 сол пеш аз ҷониби инсон омӯхта шуда. бо шарофати мазза ва хусусиятҳои ғизонокиаш то имрӯз маъмул боқӣ мондааст. ин сабзавот ба осонӣ метавонад аз рӯи шумораи моддаҳои муфиди ғизоии манфиатовари худ бо дигар намуди сабзавот рақобат кунад. мавҷудияти микроэлементҳо ва витаминҳоро дар таркиби кадо ба инобат гирифта онро барои муолиҷаи ҳамаи намуди бемориҳои дилу раг, омоз, камхунӣ ва фарбеҳшавӣ тавсия медиҳанд. вақте ки ба кадои тилоранг назар меафканед, фикр мекунед ки он ба худ тамоми қувваи офтобро ҷабида гирифта, акнун тайёр аст онро ба мо диҳад. навъҳои норанҷии кадо дорои бета-каротин буда, он якчанд маротиба аз сабзӣ бештар аст. каротини кадо шифопахш буда, барои фаъолияти дурусти организм хеле зарур аст. кадо аз элементҳои оҳан, мис, кобалт ва рӯҳ хеле бой аст. бояд гуфт ки дар таркиби кадо намакҳои рӯҳ хеле зиёд буда, он ба ҷисми инсон тавоноӣ мебахшад. дар ҳиндустон кадоро ба шарофати дар таркибаш мавҷуд будани витамини Е зиёд истифода мебаранд, зеро он қодир аст ки пиршавии бармаҳалро пешгирӣ намояд. азбаски дар таркиби кадо фосфор, мис ва фтору оҳан зиёданд, он дар байни дигар намуди сабзавот хеле пешсаф аст. гӯшти кадо вазифаи заҳрадонро беҳтар намуда, илтиҳоби меъдаро дур мекунад. ҳангоми мушоҳида гардидани турши асад зиёд дар
در معده نوشیدن شربت کدو را توصیه می‌دهند. شربت کدو در معالجه نمودن شمالخوری عادی نیز بنظیر است. آن درد گلو را برطرف نموده مسئولیت بدن را مستحکم می‌نماید. جایز قید است که شربت کدو سیری دندان را مستحکم کرده پوشش آن را پیشگیری می‌نماید. جوشاندن کدو با عسل نه تنها نوشاکی با لذت است بلکه واسطه آرامی بخشنده برای آنهایی میباشد که از بیدارخوابی اذیت میکشند. کدو اینجوری میتواند بسیار مشکلات پوست را برطرف کند. شعله از گوشت کدو میتواند جایهای سوخته و التهاب را معالجه کند. جراحت‌های فساددار که با جوشانیده گل‌های کدو تازه کرده شدن به زودی شفا می‌یابند. دانه کدو خوردنی لذیذ برای کودکان محسوب یافته واسطه خوب است برای نابود کردن کرم کیجه. بچه‌ها اکنون فهمیدید که کدو چگونه پلیزی فایده‌آور بوده است. آنها را استعمال کنید. میلش؟ بله. مادرم از کدو منتوهای با لذت میپزند. نه تنها من بلکه همه اعضای عائله‌مان آن را با شوق زیاد میخوریم. خیلی خوب، ولی من اونقدر منتوی با کدو رو دوست نمیدارم، ولی سمبوسه با کدو پخته شده به نهایت با لذت است و فایده آور نیز هست. خب دیگران چه گفتن میخواهند؟ مادری من باشد در شوربا کدو علاوه میکنند و من باشد سمبوسه های کدوگی پیسند از دیروز مادرم پخته بود و آن خیلی بامزه بود. دیروز ما هم پخته بودیم در خانه‌مون و خیلی بامزه بود. مادر من از کدو خوراکی گوناگون میپزند میگوید که خیلی فایده آور میباشد. همه اعضای عائله ما نیز کدو دوست میدارند. خیلی خوب، ولی فکر میکنم که بسیاری ها کدو رو دوست نمیدارند ها؟ بله. ولی آنها نمیدونند که کدو چقدر فایده آور و همزمان بامزه هم هست. ولی من فکر میکنم که کدو نه تنها در شکل در سمبوسه، در منتو و در دیگر خوراک‌ها بلکه هنگامی که آن خام است، یعنی در شکل تر و تازه و اینچنین در شکل آبجوشان کرده شده خیلی بامزه و همزمان فایده‌ناکیش زیادتر است و آن میتواند کرمی معده و روده را نیست کرده. اینچنین به مثل سبزی در ترکیبش بتا کراتین دارد که آن بتا کراتین میتواند برای دراز شدن مویهای ما و قد ما نیز منفعت آور باشد. عموما نه تنها کدو بلکه همه میوه و سبزیجاتی که در تاجیکستان عزیزمان میرویند همه آنها فایده آور هستند و در ترکیبشان مقدار زیادی ویتامین و میکروالمنت‌های برای ارگانیسم ما فایده آور و ضرور قرار دارند و هنگام استعمال آنها ما میتوانیم به ارگانیسم خود فایده کلان رسانیم. بنابراین هم خوب میشد که به جای هر گونه موادها و هر گونه خوردنی هایی که به ارگانیسم ما فایده ندارند ولی ضرر رسانده میتوانند میوه و سبزیجات های تر و تازه رو بیشتر استعمال کنیم. ولی کبودی استعمال کردن رو نیز فراموش نکنید، خصوصا در وقت سرما و آنها به ارگانیسم ما فایده کلان میرسانند، زیرا در فصل سرما مسئولیت بدن ما به نهایت پست می شود و ما را ضرور است تا با استفاده هر گونه میوه و سبزیجات های فایده آور مسئولیت بدن را بلند برداریم. مسئولیت بدن که بلند شد هیچگاه ما نمیتوانیم به هر گونه بیماری ها گرفتار شویم. تماشاچیان عزیز، اینجا برنامه امروزه ما نیز به انجام میرسد. با شما بودم من فرهناز و اشتراکچیان برنامه در مهمانی ویتامین ها. خود و نزدیکانتان را احتیاط کنید. تا بازدید. خیر.